Ellie, Thursday. Hi, Tom. Níl cumar over hurt, Sir Martin. Nim take had the fear shul and Sraith. No hablam gagalis kosher. Ní ram an calogus. Bí cúpla deach agam. Bhí níos mó ná ceann ó róga dre dearmh. Cad í me gort? Déanna me cúpa téad an chasúlacht ar go bhid sé tastáilhuit. Bhí Jack. Ca mé álar, Jack? An raibh sé an Sraith? Bhí. Jimmy sé ríist. Tá duine eile aige. Duine eile? I Lúndan? Se. Ó Ellie. Cheap go méid sé fannacht. Go méid muid tosna as nó ríist. Ó, Tom. Tá bróndarm. Bhí sa súlgan ob deochrad í amach adaribh. Jesus! Get the Harlan Shahar here! Hi, Jason. Ach, that's a goburn, yeah. Law Sayer. Agus kid fótsa. Tá súngail sé gist dat mes seach lana súas. Look, tás go na Laurasan, thugus sa leiad, tá sé do móhan sagam. Gurmatlan ní leabharach. Ceart a cearla sin. Oh, I know, níl cumar rómhaithir. Ach be sé go beo. Beir go leabhar mé le Jack níos déanaí. Jack? Ach, ní ecin cé bhásaíonna sé sin. I mean, tíar tamar bogus saach a né. Ach, íolta sé. Bhís an gur dímáir ach níor cheaping mar seo donna sin. Hamst an túrim go bhfuil níos mó ná sonna gceist. Híoch déanana sa cúpa téad ach begarum sa fágant an son. Right, well, teach man stát ús ag sléasagus náit nach lana. Ó, híoch Tom, cuinnig do bhí sneach. Ach Ellie, an grábhí agam dó. Go tágam dó. Bhí mé cinse gur éirí sé sin man in ggéine agus gur bin an fágur tharlaí sé reis. Well, mo léon géir, beidir nach an émar atá. Híoch caiisiar seo, beidir gníal sé maithaslit. Cát sa fágant in éis ach cí mé níos déanaí tá reis. Gur maigh dar. Slán, Jason. Slán, Ellie. Okay. Gur maigad. So, doing confrontation about everything is leabhar leis faoi. Ní dóile mé. Fanny muid tamlín eile. Ar a láiad, man bhfuil is aige go bhfuil is aganne gar a besin an silent partner. Tá buntáiste cinseaching. Mas tú? Well, ca déan buntáiste tag bunte na a phlé leis? Tada? Yeah, tan ceart agad. Cuinóid adran féin ag go fóla. Hello? Yeah, yes, for me. Tá me go a haige sadlis. Tá sé dead on. Yeah, jetting me dulig padar on pasta. Right you all, ní hanema hu. Okay, cheerio, go my head bainas. Come on, Tom. Beir Greenmer thing. That's a great use to Jack Buggerstach. Ach, ní heads ar an dána. Bhí do chu sásta eáil a rís agus inis. Cifad do chu trína chéile seo. Ní hi gá é, Jason. Din an pad ar seo a gúnaí. Drála nach féile taon bhfuil. Sclábhí tá weite seachas freistalí. Cad sin? Tada.
Hello, Vigil. Siwbeth glad fecym? Tá, níor a gríimiiste lemhíh fast níor sin. Mchaimne, railet yn y bol gan y pompi. Chwrt cystar mec. Ó chuideach níor a spéis dá leid ag deúna go féad níor. Gym leis gael. Ja, wel, beth gwyl ti'n nes fawr es. Mae'r fechart fa ffair gwn i'n chynt gwrsion. Mae heb nach fyd o brahed. Mae heb gwle certad. Ia mae'n deulwm sa madal, mae cham hyn y tafel ni'n. Wel, gym leis gael. Yr chwil dyn y fel o'r? Chan ni'n yn y hart. Wel, anna dyr Sims chwal ymlaen. Tá. Wel, tamach ag y siwd. Gys mae noch yn tedd ar siwd ag y filohyd. Beth gymach sy'n mix yn cobl pont hero? Ie, sy'n ans mwyn i fyrni. Gwm eisiau gyda ar balbyrg. Fe pleir y tats y drwys o'r dymadyn. Right, wel, cam eisiau fe gymacht. Ta glor le dyn amser bob. Ciar, just, ffog mae'n tedd gyda chop. Gyrmad, miol, baim lethi gan second hours. Liam, if it took un o'r symud yn gwrdd siya, please, ni ma'n anconio súsleis. Ta eisiau grach, siya, ta mae dyn y customary. Wel, fi o. Liam, cech hwlt o. Wel, fi o'r nes. Ti'n gael chrwg o'ch ni, ha? Ta, cwrden. Nes i fi o, gwrdd mi'r maad. Gwrmad hyn. Nw mae dwi'n gael crwyd i stig. Mae ffarw hyn. Wel, beth yw'r asdys ta'ch job i mi? Hinig doedd, stryd y cyrta, cwynta, fi ffici. Stichiad bosg. Liam! Fan wmad? Jesus, ar hyn i torn dark kitchen. Jesus, tot stichiad bosg o dyna gael catchin siya. Stichiad, stop. Liam, tot stichiad bosg o dyna gael catchin siya, agos ton delivery man imi. Ni ffeid y brach yn y by. O, ni ffeid. Liam, ton ben imi. Wel, ni'r ord y mysio trichia bosga. Tos fi o chwre. Cyfn ar stop twa. Misha dirad codulom leis an gúda agus tasa bhí roch náhoch agus tasa a hín an dácachin salar má fiú an críochnaí. Call an dácachin inis. Wel, ti sian tro? Seo é, trígad bosca Donegal catch. Wel, tos fi o chwre. Is tos ta bragar chw Kira? Na bhí cumil an arm sa Liam, aber bháinisteocht a é seo. Tasa a chur an tarda sinna seach, ní misha. Ní higa aber bháinisteocht a damalach se idir an dá húlhú. Sgyd ym sgol yn leid trichia bosga Phillips. Ní le sam, ní bánistar mé. Cwyd i gyr seiliad. Hynny's, tiwr tŵ ni bont agos fi cwg pyn yr esiam. So, Harry? Alright. Choi! Chwyt fy Jack, fod. Gwrdd mahad. Gyda tu cwynion? Ar cyn ar ffad. Einta, gyma. Nis du grím na feic, no? Nis, just a cup of coffee, most of that. Right, with the bant hannu fast a chwrt gwrs yn rŵn? No, yn cwrt tan? Yeah, Tom a bant hannu fast. Ma ti fanach da bad, no? Ti gael rhaid i London, no? Ben ma gholwr as i gael cwpl o siachtan. Oh, right. Dolan sgel, Harry. Just ratis gynny'n hyn darma there all at the reist. So the yan on job in chas a gaffe. Fair play with. Well, fair play. Wel, ni'ch le freezes players fosol, o? No, níor glo, agus má léon, tá mai cínta gluist an fón. Agus má gluist an fón, Liam, dzar me lata. Wel, da ffaith sy'n mysio liot, mae'r nawr rwyd cynt galw. Comic aliens me, nín man an spas an sa road for se. Hi. Hi. Chwla ma gorfal míl job chwyd. Mas feidir job partition. Nym's gym o hil crymw. Camach Petra gan amdans. Nymach desperate. Wel, I ecyn gwil mór yn rawad, Mac. Níl slw mór gyda'r as y goffral executive positions chwyd sywil. Look, Brennan. Na'r wrth mas hanna gwyn job agos gia, alright? Ken oer. Bren armsa, ta ma sadr galán amsir agus ta ma goblin siag a port amsir. Yeah, Brennan, mas ac ar dogs ni lecture. Whoa! O, tu, Harry. All right. Wel, mas tu marw sydd dod? Oerych lig na gael eilish yn y meid, you know? Mas tu? Cat tu feint cormach yn leidja. Gahori iasg. Rech ma, wel parmesan cheese chwyd beth ffac legi. O, níl sam, beidr holm sy'n beidr wil cion na hof, oce? All right, thanks, here. Seamus, the very man. Hello. Chotto. Gaile, mag fáil at oogstiebe, leint se. Extri? O, sé, wat den café. O, jo, ta sydd fyr jolly gron yn mi'n agos. Andw i ffrs mwrs hei. A chan nhw, dyn nhw'n mwy halwyd. Cydde, rhaid nhw'n rao. Sy'n maiti. A ti'n gael had oed? Right, wat sy'n meid said dat in. All right, thanks, Doug. Sound out. Harry. Gwyle, chwl mae'n siŵr gwrtw ysdi. Tas am sy'n ffer hwyl ysdi ige. No, better chysdi. Get yn gysdi rhywbeth i gael. Sy'n maiti na. Sy'n maiti, Mike. Thanks. Okay. Ie, tu sy'n siom o lo fel. Ie, ta sam gyda'r sy'n tri ched. Ie, ta ma hi'n wedach. Brenna, cyd yn am slwch fel I pacht mach. Y morach?
Sin ní leháin sin amsa, be si lu leáite. Muiste heile féidir. Tá go má. Slán. Jack, tar isteach. Tá mé gur a rins go mochuid stuff bháilú. Sústair. Freisin bháilm cuppa rud a bheith am a bhanas le Dylan. A rátis na... Jack. Caird. Tada. Jack. An duine nó seo. Caird faoi. Cinúir caiisiú de chéile. Rian táirí. Román sira bheith. Ní ha, chasmad le chéile trí chórsaí ebre mar a dérá. Jack, tá bhar an tóchrála ceiste. Tá gur a fáil amach a bhfuil muid mór le chéile. Well? Tá. Bach be fé dúáile tróna. A ce gonne tríchéil fis fil róte go dtí máideach. Brenna ní bheith man an échastum seo. Yeah, right. Okay, tí go de réiteach a cinint. Yeah, tíigim. All right, slán.
Thanks for nothing. 5? Yeah. Zie je het visfillet nog verder waarde met je moedig? So, niet mijn ei blashen. Ja, gewoon kursie spaas. Tot de freezers lawn gaan heen. Wel, gereeld is op jelle. Ja, geen meer zin. Right, well, we'll end our Johnny Leiden. Ta shop again in Zwa. The freezer mo meet ik shoot. Ja, wat is keer heen? Niet een einde maar. Wil te gorg misklige. Jeez, voor nu. Was ze niet te gaan. Krumile maar. Hello, weet je naar Johnny mag stellen? Hallo Johnny, krijg wel toe. Bernie in achten en zo. Oh, touw. Ik ben al vader maar het. Brande Johnny, hoe lang chance kan me gaan aan Gary en hem? Those go mee shin Jack. Ach, look, not nog dat ik hem nog kan heb gedaan niet zo'n nash machine. Kan hem nog ook eens zo die maar weer. Zeg ze werd hoe doorgestagen en zo nog rief richt. Wie een tacht a rash. Wie ruddy right am agus dentam leis an oir nach wach ma. Wie een fille agus no ruddy sin a chorigart. Da weet wat chorigart hoe het. O freshen has to wem Dylan ekal. Daar ma wem ali. Fi ma gira fechens ro sé car kilors, nish ta sé hala Barcelona le Carmel. Door tamlim gewil porti nog te Londen. Tasúlim gan obrin sin amach dit. Agus doch gegeel sin nach ge mir an so rovinigta. Le bheith mucanta ali. Níl aine. Breg a bhíon. Níl dinner beham London ná in áte be eile. Gur míle maithe Johnny, tá sé an ionintach. Brenne, betir híos hiarlób tíbste gúrchlaig. Alright, gur míle maithe a réist. Okay, slán. Well, Sinead, problem solved. Be sé súlób tíbste gúrchlaig? Betir ná sin Avenger nach me? Ja, ní bheith fibre bill sin pretty gur míle máide. Ik heb me weer kondig om. En wat denk je te me aan Liam, na bioch mi hiskins se behedren. Is vader han ik mis gaur agus ní hartse. Ja, ik vind het schap. Na bi capot het. Tu mis fósta gal Irish nulmet. Tu sé gestamse gachro de viadun a chur kel. Geloonheden agus is feite. Ja, wel. Gurmater eens. Wel, hoe is dat helemaal gekje na hestje in de Weimart? Du giste? Als je daar noos van jager. Als je naar vouwt het gegaan, hem leren beter. Ke vader toe? Oh, beter går als na hestje in de hagen van jager. Wat is het? Nou, die Peter daar. Die mij pieces het treibion voor je. Na baklische himmels, niet jammer gevoeld. Hoe heen is de friggin na jager? Maar mag ik ook met de gegeden heeft dat je wat jij nou wim mas maar dat hij zo dit. Moor himmels. Shalom grich se huair fé tam. Well, ik heb ook gereed. Geen hart helemaal schema met van jager. Wel is goed nisnort aan eet getjoei. Rundjart boile met judetje. Ja? Wel thees goed er tjof van het hier zie je. Is kan fesse wegen en je kunt het een partner rille. Wel, dan hebben we het in de gevoel. Wel zijn we met je eentje dat. Doet me la Sheila. Doet la Sheila. Hè? Achter. Daar roep me lekker een tadero. Je weet dat we al gaan doen je wel. Dan wil bijna het down dat dan aan roen nog al. Ik weet dat één les geel vindt spelen hoort om ach niet één daar of lesje. Han tu chesh weg eentje deeg de tam. Ach rie wisjes han tu rollen nog van één van noosles. Wie se a car brew orm ali. Wie se a car brew Fanachtan seo agus an bhílís a cheúra ina cheanta. Well bhah se ró éasca, titimeteach sa sean rut céanna a ríist, níl me réabhó sin. Oh, an nanim day Jack. Han tu chesh crí tam of visje. Agus han tu a rollen. Not for them van noosles. Agus can a have. Naar has ik een sail morgen van tussen gewoon een rolle sin agus has je sin latse. Well, níl is aan foi sin ali. Oh, come on, Jack. Has je nou dan merkt geef je darúdi en weer mede hot hole agus tos no as a no. Maar één heel goed. Right toe ik in niet agus stuur toe neer na glan lesh. Well, ag a pointe seo ali, níl is agam, céir di an iad net lá.
Sin éar na ná go bhfuil an tusa fós an rális agus go dastíhaite bheith na hánta. Oh, please, Jack. Din do bhacht na bheith a méid sin. Má há éon chéal agat. Bes agat an rud ceart le déanamh, all right? Fáca mé leata. Wat is toch al gewoon, hè? Ja, wel, nu een 19 tronone, so ik heb like dat van in de sites en Rossen Roon, de Marie en zo. Hallo, Marie. Hi. Wat roet kon er doen? Dan heb je nog toch eens een laar vader in de site zeker. Wat is er gelijk nog school zit? Ja, dat is geen rang dan. Marie, schat haig. Dat kunnen we maar. Nou, like hoe wel er zeggen in groen je dorgen. Als er ook haast daar laten we rijden, hè? Niet toch er bij Kalin ook of de Anthony ook, hè? Hier is toch er bij de kantine geen soort nee heen, hè? Wij kindje gewoon neer skeelt tegen Jason en niet echt dit. Toch niet eens? Zie je eens eens bij mij de bal. Ja. Glad na proposition sin get, you know, might la Jill Petrick in the pumps. Yeah? Well, you make you agus well ma. Bron am vecwach dat ru jornach. Hadden ik in telefoon. Oh, right. Well, snel maar winst daar. Jay, ken dat er. Well, je trouw nog niet meer acht. Ieracht, ja, wanneer je Ieracht kerkeljoor maakt. Ach, wie trouw jaar nog? Harry Mawad níos fear níos go túsmach chu agam leis an fitness regime. Mis leis chu sé roiig leis a danas. So, fibre le? No in rudder while at the flay? Oh, it's just Tom and us piggy in the middle of the Tom agus Jack. Okay. Well, Hom se fáilt an dá a héirt an scíal, agus tá a gomsa go bhfuil Jack ag ginn sé déag de Tom. Ó rud an a hábhat a gist? Well, go banúsach. Á Jack sé sé rála Tom go bhfuil fear éige heúndan, agus tá a gomsa nach bhfuil. Tá leis go éigenn dul an eis le Tom, agus os tóchatis le héanana a hála. Tá a gom go bhfuil sé fós an grá leis. Gwyl Jack fos yn rhaid Tam, no Tam fos yn rhaid Jack? An dárod. Tá Jack ró bhórtasach le dul an eis leis. Neidir a gceartam an íar na dhéansin de Tom. Damned if you do, damned if you don't. Ja, sinna go dtíach mar a bhreim se fell óir agus gannéon do las agam. We hebben een goed tussen foto gegeven de darling. Huh? Kan hem zo goed. Als je het harmt er al maakt, is wat killen. Het klakken is met freaking channel. Ja, als het zeer is, maar heel is, hoe de weer wordt te winnen. Kruipst dan gaat ons af, had ik iemand in een schiftingje. Maar ik heb toch geen dode gemiddelde, wat je dit. Dan is, nog morgen is maar heruit. Ja, gas toch een gorsje, dat is toch een brokkenmutje. Krijg je wat naar buiten leren, hè? Eileen. Huh? Hi. Dag Sean. Hi. Hier een laar ook, hè? Hier ook, is je geal geljogen am je kan blien? Kijk, wil koffie laten we nog even gaan. Oh, wij zijn erbij, hè? Ik jou net lachen. Bye. Tussen in de vier banen, dus pinten. Ja. Toen kwokig nog even gaan. Dan zag nog ook tegen, Sean. Rudder wie meer halen. Zeg nou, sta je nog binnen een strandje in hart, dat trouw je wel. Wel, niet weg een uurtje. Agus, wel, niet weg several Reynolds. As I know we 10 quid is wat in Brabus, a rash is jacks na tea fein. Tas at heen. A joke at a time? All right. Hey, you're to pint Guinness agus win the fiend ball, oh shit. Oh, fi sé sin go híhann. Well, pé rud a chaá méid a gym tá sé chur eis amaréis. Tá mé ré le pléasca. Mí sé leis. So near tú ein cína faoin bella fós? Fé Tom agus Jack.
No, ní dhéanas. Ó fálam just dultí tam in istíoch agus a rális go gréidim go bhfuil Jack fós an rális. A choháin go bhéh an bhar teach chaileint. Iach, tá meach an méid sin héin i rós, gus dúlams go bhéad a dí srúda í crúmach atar a héin. As ná géan an níide me geirigh me ládar a chur isteach sa scéal, ar agla gníon an rudí níos sa bheasa. A bhéad bhí iad dhéana níos measa. Well, sníon chéist. Ní mar am rún na scíile, as ná céanna. Jack! Dúil an gur job achsib. Conas tú? Go má. Brenna, tá bhón an chuirteachraí ach bhí me gur focail bheit an le Ellie. Oh, yeah, no problem. Go mé sé sús agus í mé seo. Gur maithe. So, Jack, súlagam go béanú a hantoch in a rádim ná go bhfuil tuchan in íarna gén sin de tam. Actually, no. A bhhailart ar fad. Barlam da gapach tam gúil fear a lam agus sin fágram a go a lorg nach chun íart gan an ír na aonse chum. All right. Péan rud a hastímuit. Agus tólims go bhain tú déanamh anna ghearúd. Mar athró sé seo saoil na bertagah go deo.